say that how if we got married like very soon. At that time we don't know how can we afford the marriage. We don't know how will we like pay everything about uang yang money that maybe yeah we have money but maybe not enough for the marriage. When we back in Jakarta, when we were in Jakarta, we pray every single morning and night. So it was really frustrating because he was like asking me to go to Indonesia, but I really don't know how to go there. And but then when we stopped, Shalom pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Zona Mujizat. Seperti janji saya di episode sebelumnya, kita masih akan ngobrol banyak dengan Alexander dan Okvid yang masih ada di depan saya hari ini. So, kita akan lanjut lagi ngobrol. Tadi kita sudah cerita-cerita tentang Alexander yang datang ke Indonesia pertama kali, and then dia merasa sangat surprise gitu. Iya, betul. Oh wow, so this is Indonesia gitu ya. Beda banget nih sama Finlandia, beda banget sama Spanyol gitu kan. Terus apa terjadi berikutnya? Kejadian berikutnya apa nih? What happened next after you arrive in your apartment? yeah, I arrived to the apartment and it was so different than in the pictures that I see the apartment, because in the Airbnb it looked so amazing, but come there and it was so like different, and but it turned out to be okay still for the purpose. So I spent their time and we go to the grocery store. I asked them to take me straight to the grocery store to get some food. And we go there, I don't know if it was the first time or sometime, but I buy some dates to eat some fruits, and then I take the fruits back to the apartment, and then there is like, it's full of ants. Ants are coming out of that, so I had that kind of experiences in the beginning, so it made me little bit scared about what is here. Wow. Telah Bu di ospek. Iya ya, bener ya. Langsung Jadi di kayak ospek, dia iya. ngalamin ospek. Iya. Bener-bener yang kayak pranknya banyak banget gitu ya. Welcome to Indonesia. Iya, welcome to Indonesia. Jadi semut itu di Kurma. Kurma beli buah. dari tokonya itu udah ada semut yang ternyata di dalam. Jadi waktu dibuka, keluar gitu. Dia langsung another surprises. Wow, He's so tough. hadiahnya. My husband is so Iya. Glory to God, Bu. Nah itulah. Iya. And it's not even stop there, right? It's coming like the next surprises keep coming. Yeah, I don't remember everything, but yeah, it was new things. Of course, the language was different, because I didn't communicate in Indonesian language, and many people didn't speak also English, so it was making it a little bit challenging sometimes. But other than that, then I learned that the people are very kind and very loving and gentle, so I started like more and more day by day. The more we spend time here, the more I really enjoy here, because of the weather is so much better than in Finland, and many things here I like very much. So yeah, I enjoyed it overall. Akhirnya sih Bu, karena Akhirnya keadaan ayem juga. gitu ya, hatinya tenang juga. Hatinya akhirnya. tenang juga, Bu. Oh ternyata hanya di awal-awal ada banyak prank yang mengejutkan gitu. Setelah saya tinggal di sini, saya melihat Lolos. ada banyak kebaikan Betul. yang jadi bikin hatinya tenang ya. Ternyata penyertaan Tuhan masih ada ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita belanja ke pasar gitu Bu, dia kan suka jelajah kayak traditional market gitu. Every time we go, a lot of people ask him to take a picture with them. Jadi kayak dia, Okvid tugasnya adalah holding the phone and take their picture. Jadi kayak berarti 5.000. Seru sih Bu. Indonesian people Indonesian, like to typical. take a picture with Mas Bule. Iya, Actually. Mas Bule, you know that they call you like Bule, right? Yeah, for right. Iya gitu Bu. Ya seru ya. Jadi sampai dengan and then kemudian proses bagaimana kalian menyatukan dua hati dalam sebuah mahligai pernikahan, Cik. Udah kayak MC nikahan gitu kan. Udah profesional. Itu gimana ceritanya? Prosesnya kalian bisa sampai kemudian kemarin ya, belum lama ini kalian melangsungkan pernikahan, diberkati di gereja. Betul. Nah, prosesnya
masih ada banyak prank-prank nggak nih sebenarnya gitu? Ada banyak surprise nggak nih ketika mempersiapkan itu? Banyak sih Bu, Nah. tetap juga banyak ketika kita persiapan when we plan to get married and we prepare every paper, every persyaratan apapun itu, tapi nggak sebanyak waktu. Jadi menurut Ovid pribadi ya Bu, tantangannya itu ketika awal setelah 6 bulan kita nggak komunikasi, kemudian dia mencoba datang, itu sih Bu, yang momen dimana Ovid bener-bener merasa udahlah gantian Ovid yang merasa kayaknya ini bukan jodohku gitu. Oh. Iya, jadi Ovid sempat tadi mundur lagi ya Bu ke momen dimana dia coba deketin itu. Ovid berkali-kali berpikir bahwa ini bukan orangnya. He's not the one. He's not the one that I want to marry anymore. Karena kayak I don't wanna break my heart twice. I don't wanna get hurt for the second time. Itu pokoknya Ketika dia coba yeah, kontak when lagi. he tried to approach again on April, itu aku yang ketakutan Bu. I'm so frightened. Terus kayak I think he's not the one. Terus kayak karena Ovid terus push him away, terus Ovid juga sempat kayak beberapa hari block lagi. Terus Ovid cuman ada suara Tuhan tuh gini Bu, kamu kok sombong? Why are you so rude to him? Why are you so do you think that you are perfect? Do you think that you are the best one, that you cannot forgive him? Because I forgive him anyway. God say to me like that. So why you are so rude to him? Terus akhirnya Ovid unblock lagi. Ovid chat dia bahwa I'm so sorry. I was so rude. I was so harsh to you, and I'm also a sinner. I do a lot of sin, and God even forgive me. So why don't I forgive you as well? So I forgive you. You are a good man, but I don't think that we are like mean for each other, something like that. Kemudian dia kayak nggak bales lagi Bu. Terus ya akhirnya nggak tahu gimana. Ovid lupa dia bilang apa. Intinya Ovid menjadi luluh. Terus okay, please come. Okay, okay, then you can come and we will see each other, something like that. Terus loncat lagi Bu ke pernikahan. When we try to prepare our marriage, do you think any struggle that we face when we prepare our marriage? I think the marriage preparation went Went well, yeah. There was no really Yeah, problems. yeah. Everything was super smooth, and all the friends Helped us so yes. much. So everything was very quick Yeah. and smooth. I think so. Iya, tapi ya mungkin ini sih Bu, lebih ke kayak perasaan. Mungkin ya small fight that we often coming when we try to close to the marriage date. Karena kita sering banget berantem Bu. Like almost, maybe like once per 2 days we fight. Once per 2 days we fight again. And then we ask for forgiveness to each other, and then we fight again. Jadi kayak lebih ke how we manage our emotion, maybe it's because like I'm tired, you tired, and we keep talking, and we keep like push one another ego and something like that. I don't remember that. I think Udah that memaafkan. I think that we had that kind of argument maybe Yeah. 1 month, or I don't think that we had any more so much argument before the marriage, right? Before, I think the marriage counseling really helped us to yes. communicate better and better, and I Betul. think it got less and less problems Yes. the more we do the counseling, so I think Yeah. it was really helpful. That's really true Bu. Jadi bimbingan pranikah Betul. itu sangat-sangat bermanfaat sekali Sangat. ketika sudah benar-benar masuk ya, Ya. hubungan dua orang yang sangat-sangat berbeda. Sangat Bu. Ya, Jauh. latar belakangnya berbeda, budayanya berbeda, bahasanya Bahasa berbeda, betul. gitu, dan karakternya juga berbeda. Iya. Belum lagi ketika kita nanti bertemu dengan keluarga masing-masing, Iya. gitu kan. Betul. Jadi ada banyak perbedaan yang harus disatukan. Bagaimana memanage itu kan, menyatukan Iya. dua pribadi yang berbeda. Jadi ada satu yang saya belajar dari yang Ovid sampaikan tadi, bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan terhadap kita, maukah kita mengampuni? Iya. Karena Tuhan Sudah mengampuni. mengampuni dia ya. Betul. Tuhan saja mengampuni dia. Iya. Kamu itu siapa? Siapa? Sehingga Kok kamu tidak sombong mau gitu? mengampuni, gitu Iya, kan. betul. Jadi itulah kenapa kita sebagai orang percaya prinsipnya harus selalu mengampuni. Mengampuni. Betul. Itulah. Susah? Susah banget Susah. Bu. Tapi Susah itulah diikut, gitu. Kita ya. ikut Tuhan, kita jadi pengikut Kristus ya, Iya. kita harus meneladani Kristus gitu Betul, kan. betul. Wah. Dan itu sudah praktek ternyata langsung kan. Langsung. Gitu.
Dan terjadilah jeng-jeng Ya, gitu ya. akhirnya Gitu kan. Teret. Ya, oke. Jadi sudah resmi sekarang So, Mr. and Mrs. Alexander, right? yeah. Oke, nah jadi ini janji Okfit untuk kesaksian tentang pasangan hidup sudah Tergenapi ya, Bu. tergenapi hari ini, Hari sudah ini. diceritakan semua. And then Yes. kita akan ngobrol banyak tentang pekerjaan. Okfit cerita bahwa setelah pernikahan ini ada koneksinya juga dengan pekerjaan Okfit. Betul. Apa sih yang Tuhan sudah prepare, Tuhan sudah siapkan buat Okfit nih di bidang pekerjaan ini? Bahkan sebelum pernikahan ini mulai, Bu. Jadi sebelum ketemu sama Alexander kan waktu itu Okfit tugas ke Kamboja ya, Bu. AFC juga pertandingan bola waktu itu. Nah, di Kamboja itu pun juga kita mulai teks lagi, mulai communicate lagi waktu Okfit in Cambodia. Nah, waktu itu setelah pulang dari Kamboja, Okfit main ke Bali, Bu, healing sebentar. Terus pulang ke Solo. Kemudian dia datang ke Solo. Di waktu dia datang ke Solo tuh Okfit nggak ada kerjaan. Itu yang first time dia Yes, datang bulan ya? Juni itu, Bu, Juni sampai Juli. Terus Okfit cuma bilang gini, the only thing that I pray to God is, God, He is now here with me. Waktu mungkin dia udah di apartemen kan, Okfit pulang ke rumah, Bu. Okfit selalu doanya selalu sama, karena kita juga sama-sama bangun tidur, dia di apart, Okfit di rumah. Okfit jemput ke apartemen, kita pray together in the morning, and then I drop him again to the apartment. I go work. Nanti at night after I finish my job, aku datang lagi, Bu. Okfit jemput lagi dia ke apartemen, kita pray at night, and then I drop him again in the apartment and I go back home. Itu terus, Bu. Aku cuma doa gini, God is, if this man is really the man from you, dari Tuhan yang buat Okfit, yang memang Okfit butuh, that if I really need him for my future, for my goodness, you will reveal. Tuhan yang tunjukkan. Oke. Dan Tuhan yang persiapkan semua kebutuhannya, Bu. Aku tuh udah doanya itu terus. Terus lagi ketika he said that how if we got married like very soon, at that time we don't know how can we afford the marriage. We don't know how will we like pay everything about uang yang money that maybe we have money but maybe not enough for the marriage. When we back in Jakarta when we were in Jakarta, we pray every single morning and night. And saya, Bu, selalu berdoa gini, Tuhan, kalau Tuhan sudah yakinkan bahwa Alexandra is the one for me, and you want us to get married, so you are our father and you will afford this marriage. You will give the money for us to pay. You will give this and that for the marriage. Karena kalau bukan dari Tuhan, ya ini nggak jadi. Kalau ini, if this marriage is not because of God and not for God, it will never happen. I believe it, Lord. Doanya sama terus, Bu. Dan betul, Okfit nggak tahu uang dari mana, dia juga nggak tahu uang dari mana. Apalagi backgroundnya kan beda banget, Bu. Dia rumahnya juga jauh. Okfit di sini juga kerja sendiri, udah nggak disupport orang tua sama sekali, udah lama. Kita bingung, uangnya dari mana. Tapi kita yakin, Jesus Christ is our Father. Every father will afford what his children need. Of course. We believe in that. Provide. He will provide for sure. Jadi ketika Okfit percaya bahwa Tuhan yang punya gawe, Bu. Tuhan yang mantu ibaratnya. Tuhan yang cukupkan. Tuhan gak akan izinkan anak-anaknya dibikin malu. Amin, betul. Betul, Bu. Hamin 1 bulan, Bu. Hamin 2 bulan kayaknya, Bu. November ya. November, Okfit dapat panggilan pekerjaan ke Filipina. Dia juga ada pekerjaan di sini dengan temannya, Bu. Maybe he will tell about the job or anything that you have at that time. Dan Okfit dapat ke Filipina dengan amount yang itu sangat-sangat cukup, bahkan lebih seperti yang kita hitung untuk kebutuhan pernikahan itu, Bu. Itu disangoni, Bu, buat pernikahan. Ibaratnya kayak, oke, aku duit, mungkin Tuhan bilangnya, oke, kamu anak-anakku, aku sing duwe gawinya, biayanya. Tuhan kasih itu, Bu. Nggak cukup sampai situ, Bu. Habis dari Filipina kita pulang. Kita menikah kemarin kan, Bu, Januari. Bulan ini ding ya, masih minggu lalu, beberapa minggu lalu. Kan setelah ini Okfit akan ke Jakarta, Bu. Dengan Alexander juga untuk mengurus visa. For getting ready to Finland. Dengan momen dimana kita mikirnya, ya ke Jakarta memang untuk urus visa. Sambil nunggu gitu, Bu. Kita pengen enjoy Jakarta. Ternyata Tuhan tuh sangat baik, Bu.
nggak cuma sekedar ke Jakarta diem duduk nunggu visa, tapi agensi bola yang Okfit udah join itu Bu, yang selalu ngajak ke FIFA, ke AFC itu, kontak lagi Bu. Ternyata ada AFC Futsal Cup, jadi futsal se-Asia yang akan diselenggarakan di Jakarta. Itu dari periode waktu yang kami akan ke Jakarta. Jadi pas nih waktunya nih. Pas momennya itu di tengah-tengah agenda kami Bu memang. Jadi Tuhan tuh sebaik itu Bu. Sebelum menikah dikasih bekal untuk menikah, sebelum balik ke negara suami dikasih bekal untuk di sana lagi. Itu kalau kenapa tadi makanya Okfit bilang pekerjaan ini ada pengaruhnya dengan Alexander juga karena he really is the strong partner for me Bu. He is really a strong prayers. Dia betul-betul pendoa yang hebat juga. Jadi ketika bahkan kadang dia lebih rajin doa daripada Okfit Bu. He's more diligent, he's more strong in prayer than me. Jadi ketika sometimes I fall asleep, he keep praying. Sometimes I cannot pray anymore, he still praying. Gitu Iya ya? Bu, dia selalu terus berdoa Bu. Okay. Dan itu kenapa Okfit percaya bahwa this marriage is from God because like whenever I feel low, I feel useless, I feel worthless, he come and he try to like let's pray, I can pray for you, let's pray. Jadi nggak pernah ada kata bahwa iya deh kayaknya kamu kurang ini, kamu nggak pernah ada yang malah he make me feel down, but he lifted me up, selalu seperti itu. Nah makanya aku Okfit tiap hari itu berpikir bahwa kayak who is this man, oh this is my husband, karena kayak Okfit merasa feel so blessed. I'm so grateful because he's the one that I prayed for in every details. Jadi kayak I'm truly blessed to have him. Gitu sih Bu. Ngaruh banget ke kerjaan, ngaruh banget ke Okfit jadi lebih pede ketika nggak ada makeup ya happy aja. Karena dia selalu bilang kayak you look so beautiful even without makeup. Jadi kayak oh I'm beautiful now. So gitu. Jadi kayak lebih percaya diri ya Bu. Raise my confidence level. Iya. Menjadi dirimu Sendiri, sendiri apa yes, adanya betul. gitu ya. Oke, keren sekali. Kok jadi gitu ngomongnya? Jadi cinta Laura ya Bu. Oke, ya. Nah, saya yakin nih bukan hanya dari Okfit saja yang merasa diberkati. Nah, Alexander juga pasti akan merasakan hal yang sama, saya yakin. Kenapa dia kemudian mantap untuk memilih Okfit untuk menjadi istri kan? Ketika this period of time gitu, kalian sudah saling kenal, kemudian melewati berbagai proses. Nah, saya pengen denger nih ceritanya versi yang Alexander gitu ya. Dari mana ya? Di pekerjaan ya. Okay. About your job opportunities, is that any different after you know me and after we get close again? Yeah. When I was talking with Okfit for the first time, I was still looking for a job, and that was also limiting me from going to Indonesia because I didn't have the finances needed to go there. So it was really frustrating because he was like asking me to go to Indonesia, but I really don't know how to go there. And but then when we stopped talking, and at that time I received out of nowhere, it was a miracle. I didn't even remember applying to this kind of job, but I just received this email that Alexander, you have been chosen to work in this company, and I was like, I have not applied even to this place. What is this thing? And then I just do the things they ask me to do, and they give me the job. It's about some AI, developing AI, and it's fully remote job, so I can travel and I can work at the same time. So then I work there and I do the projects, and then that was something that I do when we didn't talk, and even after we talk and I come to Indonesia, now it allows me to work in Indonesia, so it was allowing me to work here and have the finances for the trip. Jadi kayak banyak mukjizat Bu. Iya. Tuhan juga sediakan untuk dia ya. Iya. Wow, luar biasa ya bagaimana Tuhan bekerja. Serba keajaiban pokoknya dalam kami. Nah, tadi saya nanya nih, kan kalian mau ke Jakarta. Terus di Jakarta tuh nanti kalian tinggal di mana kan gitu kan? Apakah harus sewa apartemen atau gimana, kan cukup lama ya, 1 bulan 1 bulan. Nah, Di itu apartemen ada cerita nggak itu? Nah,
Media. Itu juga lucu Bu, karena setiap kali Okfit, tadi kan Okfit juga sampaikan bahwa di periode kami akan ke Jakarta itu, termasuk Okfit diminta kerja tadi kan Bu, sama agensi Okfit di Bola. Jadi otomatis Bu, itu meringankan kami juga dalam memilih tempat tinggal, karena yang harusnya kami menyewa apartemen, jadi difasilitasi kan Bu, dari pihak Karena agensi. pekerjaan itu Iya, kemudian disediakan tempat tinggal. karena sudah include pesawat, hotel dan sebagainya. Jadi udah otomatis kita dapat jatah di sana, tinggal nanti sisanya kami yang sewa apartemen betul, sendiri. Gitu. Sebagian sudah sudah tercover. disediakan. Iya. Wow. Dan bahkan itu di bintang 5 hotel sih Bu. Jadi always 5 star. Jadi agensi Okfit itu sangat baik. Beliau selalu memikirkan pesawat yang terbaik, hotel yang terbaik Bu. Betul-betul setiap fasilitas yang dimiliki oleh talent-talentnya tuh harus yang number one, priority lah Bu levelnya gitu. Jadi sangat bersyukur. Dan satu hal lagi Bu yang Okfit ingin sekali sampaikan, kenapa kok banyak orang tanya gini, emang Okfit mantap banget ya meninggalkan pekerjaan di Solo Iya, betul. yang sudah Karena dibangun betul sekali. bertahun-tahun Iya, gitu ya Bu. ngerintis karirnya itu dari tahun kapan loh ya? Iya, 2016. Iya, sampai dengan hari ini. 2026. Iya. 10 tahun Bu membangun karir. Iya, 10 years. Itu bukan waktu yang singkat ya. Betul. Tapi satu ayat Bu yang sangat meyakinkan Okfit. There was a time when we go from Jakarta to Surakarta by my car, Daihatsu Sigra, and because like I drive all the way, and he helps me with singing a song, and he even read the Bible. Oh, ya? He preached to me and wow. a lot of things to do Bu. Nah dia tuh randomly gini, he asked me randomly like, okay, now can you please mention one Bible verse that I can read for you? Dia bilang gitu ke Okfit Bu. Terus Okfit random dong Bu, waktu nyetir udah ngantuk, udah capek. I just say like Acts, para rasul Bu. Kisah para rasul. Terus Okfit bilang Acts. Okay, what chapter? 7. Random Bu. Okay, what verse? 3. Jadi Okfit keluarnya tuh, yaudah, wong nggak mikir Bu, nggak hafal juga. Dan harus bahasa Inggris kan Bu. Okfit kan juga mikir bahasa Inggrisnya Kejadian apa ya, kan nggak langsung inget Genesis gitu kan Bu. Harus mikir, jadi kayak aku langsung Acts 7, 3. Dia baca Bu, dan ternyata di kitab kisah para rasul itu 7 ayat yang ketiga, itu isinya dalam bahasa Inggris adalah ketika Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya. Jadi di situ tertulis, and he said to him, go out from your land and from your kindred and go into the land that I will show you. Yang bahasa Indonesianya itu adalah, Allah berkata kepadanya, tinggalkanlah negerimu dan keluarga besarmu, lalu pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan karena Okfit juga nggak tahu itu ayat tentang apa, dia bilang gini, is this your favorite verse? Terus Okfit tanya, I don't even know what is that. Terus dia jelasin, this is how God's call Abraham. So maybe this verse is for you. Dia bilang gitu. Sejak saat itu Bu, since that day, I keep the verse very deep in my heart bahwa oh ini panggilan Tuhan. Bahwa Okfit harus leave my country, leave my own family, and I need to go to the country that God showed me, which is my husband's country. So I believe that God prepare us to do something there in Finland or even like many nations, many countries. Jadi ketika orang bertanya, Okfit nggak takut ninggalin? Don't you afraid to leave all your career journey here that you built for 10 years? And I said, I was afraid, but not anymore, because God called me like God called Abraham. When God called Abraham, He provided everything. Yes. As well as I am. I believe when God called me like God called Abraham, God will provide for us the way He provided for Abraham and Sarah. So, and also He believed in Abraham. I mean like Alexander itu sangat admire about Abraham, no? Ya, dia selalu bilang bahwa I really like admire Abraham, how he trust in God, how he surrender. Ketaatannya. Betul. Dan ternyata Tuhan juga kasih ayat ini buat Okfit dan Alexander. Jadi kayak betul-betul, okay, so this is how God call Abraham, the way God call us. Let's go then. Jadi sejak hari itu Bu, since that day I'm not afraid anymore, I'm not worried anymore, karena setiap hal yang Tuhan buka, pasti Tuhan akan sajikan, sediakan, dan penuhi. Itu sih Bu. Jadi ketika kita sudah dapat rema dari Tuhan, Ya. jalan, Jalan, gitu kan? pasti jalan. Wah, luar biasa.
Masih ada nggak sih cerita yang kita ketinggalan yang belum diceritain? Is there any more stories that maybe we forgot? I think that's Yeah. most of them. I think that's almost everything. Yeah. Ya, masih ada Itu sih. banyak di depan yang harus kalian hadapi. Ya. Jadi tetaplah terus ya berpegang pada firman Tuhan, karena disitulah kalian nanti bisa memanage begitu banyak perbedaan yang kalian hadapi di depan nanti kan. Ya, dan saya percaya, yakin kok Ovid dan Alexander ini pasti akan baik-baik saja. Amin. Amin in the name of Jesus. Ya, Amin. selama pengajaran yang sudah diberikan di bimbingan pranikah itu kan, itu pegangan. Oh, ada lagi Bu, satu Bu. itu dia. One more, my love. The way I call him my love. Bu. Oke. Jadi itu awalnya kami nggak ada Bu yang namanya panggilan sayang. Panggilan Nggak saya ada. Tapi dari bimbingan Abang gitu juga enggak nggak, ya? Mas, Mas Alek gitu. Mas Alek. Nggak ada Bu. Eh? Tapi dari bimbingan pranikah itu Bu. Mhm. Dari marriage counseling itu waktu itu ada terima kasih kepada Bapak Erasmus dan Ibu Monica yang mengajarkan kami the way we call each other. Karena Bapak Erasmus dan Bu Monica bilang kalau bisa call your husband, call your wife with special calling, special name, special title. Terus akhirnya diberi contoh Bu, kayak saya itu kalau manggil istri saya itu selalu mama, cintaku, cantikku gitu-gitu contohnya. Pulang dari situ Bu, sampai di apartemen langsung dia bilang gini, oke my love, my queen, langsung gitu dia. Terus saya pun juga ikut-ikut, terus kayak Langsung oh praktek, iya, langsung kayak oke my husband, oke my love, my handsome man. Karena terbiasa ya Bu, jadi sampai hari ini terkadang kayak hampir setiap saat selalu bilangnya my love gitu. Tapi kalau lagi agak marah, Maria, come here, come now, right now. Kadang Ovi juga Bu kalau lagi Alexander, I wanna talk with you gitu. Jadi ketahuan Bu. Kalau panggil nama tuh berarti ada something gitu. Tapi kalau enggak ya my love gitu. Terus kayak biasanya every morning we will always call each other like siapapun Bu, whoever wake up first always we say like perfect morning my love gitu Bu, untuk mengawali hari. Jadi Oke. selalu bikin moodnya tuh Yes, bagus di depan di saat bangun tidur itu Ya, semua. oke. Nikmatilah keseruan-keseruan berikutnya dalam hidup kalian ya. Yes. Oke, kita sudah di akhir dari acara ini. Masih ada nggak pesan-pesan yang mungkin kalian mau sampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan? Do you have any message to the viewers, to the subscriber? The message is just to trust in God and seek God before anything else, because God knows our heart and who is the suitable partner for us, and we really don't know who is best for us, but God knows, and God is able to prepare the special one for us. So I will tell everyone to just keep praying and being patient, because God knows the perfect timing. Sometimes we want something before we are ready for that, but when the time is right, then everything will be perfect in the timing of God. Translate please. Oke, jadi intinya untuk para jemaat, saudara semuanya, Bapak Ibu, apapun pergumulan saat ini yang harus kita lakukan adalah berserah dan percaya sama Tuhan gitu. We surrender our life. Berserah, seberserah apapun itu, ibaratnya delosor. Kalau harus delosor, ya delosor aja. Terkadang orang bilang, aku udah berserah tapi kok Tuhan belum jawab. Mungkin belum sepenuhnya berserah. Karena kalau orang berserah itu sudah tidak khawatir, sudah tidak takut, sudah tidak memaksakan kehendak pribadi. Tapi betul-betul kalau Tuhan belum jawab, ya sudah harus sabar. Bukan memaksakan. Karena ketika kita sudah berserah sepenuhnya, tangan kita udah turun, itu tangan Tuhan yang kerjakan. Tapi kalau tangan kita masih ngeyel, ngerjain sendiri Bu, Tuhan mungkin juga nggak mau bantu karena kita ngeyel. Jadi yang Ovid dan Alexander lakukan adalah hands off. Our human hands off, so we let God's hand do everything. Jadi human hands off, but God's hand will come into our lives. Yes, oke. Jadi ketika kita angkat tangan, Ya, tangan Tuhan yang tangan turun. Tuhan yang akan turun untuk Yes. membantu setiap apa yang kita lakukan itu menjadi berhasil. Betul. Oke, terima kasih sekali Ovid, Alexander, thank you for coming. Terima And kasih. ini sharing-sharing yang luar biasa. Amin. Dan saya yakin dan percaya sangat menginspirasi setiap pemirsa yang menyaksikan acara kita Amin. ini. Amin. Sekali lagi terima kasih.
enjoy your marriage gitu kan. Bu Nikmati Susi. perjalanan kalian, nikmati apapun yang sudah Tuhan sediakan untuk kalian di depan nanti. Amin, amin. Thank you once again. Thank you Bu Susi. Nah pemirsa, itu tadi percakapan kita dengan Alexander dan Okvid yang sangat-sangat menginspirasi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika Tuhan belum memberikan jawaban, tetaplah setia, tetaplah sabar menantikan setiap jawaban Tuhan. Bahwa setiap permasalahan kita, setiap apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Rencanakan segala sesuatu bersama Tuhan. Dan pasti Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya untuk kita. Jadi tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Dan lakukan doa puasa. Tetap beribadah, datang ke gereja, dengarkan setiap firman Tuhan, dan pegang dalam kehidupan kita. Apapun yang kalian butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Sampai di sini Sona Mujizat kita, dan kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.